त्रिपुरा में माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों पर हो रही हिंसा के खिलाफ आज महानगर कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में त्रिपुरा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें त्रिपुरा के बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर राफे सिद्दीकी, पीरजादा नजीमुद्दीन सिद्दीकी, डॉक्टर सरफराज आदिल, एडवोकेट फहद, अब्दुल मन्नान, उमर ओवैस, अतहर फिरदौसी के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद थे। इस दौरान सब ने कहा कि त्रिपुरा सरकार मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रही है और झूठे मामलों में सबको फंसा रही है। हम लोग हमेशा हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একসাথে উঠা বসা করি, আমরা একসাথে চলি। আমাদের এইটা হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলামের দেশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশ। আমরা এই ভ্রাতৃত্ব ভালোবাসা, আমরা হিন্দু মুসলিম একসাথে উঠা বসা করি, আমরা এটা নষ্ট হতে দেবো না। এবং যারা পলিটিক্স করছেন, রাজনীতিকে কেন্দ্র করে যারা আমাদের যে ঐক্য মিলনটাকে নষ্ট করছে, এইটাকে আমরা কোনোভাবে এই ঐক্যকে নষ্ট করতে দেবো না। তাই আমি আপনাদের মাধ্যম দিয়ে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যম দিয়ে সমস্ত জনসাধারণের কাছে পশ্চিমবাংলার সকলকে আমি জানাতে চাই এবং বলতে চাইছি যে আজকে আমরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সকলে একসাথে উঠা বসা করব এবং আমরা কোনোভাবে হিংসামূলক জিনিসকে কেন্দ্র করে আমরা এটাকে ক্ষতি হতে দেবো না এবং আমাদের ঐক্য থাকতে হবে। কোনো ধরনের উল্টো বা বাজে খবর নিয়ে সেইটাকে নিয়ে হিংসা তৈরি করা, এটা কোনোভাবে করা যাবে না, করা হবে না বা করব না। এবং আমাদের সরকারের কাছে অনুরোধ, পশ্চিমবাংলা আমার মাননীয় দিদির কাছে অনুরোধ যেন উনি এই ত্রিপুরার ব্যাপার নিয়ে এবং বিশেষ করে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপরে যে অত্যাচার নির্যাতন চলছে, উনি যেন এইটাকে পুরোপূর্ণভাবে লক্ষ্য করে এবং এইটাকে নিয়ে উনি যেন খেয়াল রাখেন। এই পর্যন্ত আমার বক্তব্য। ত্রিপুরার ব্যাপার নিয়ে কী হচ্ছে, ত্রিপুরার ব্যাপারে যে প্রতিবাদ করছে, ত্রিপুরার ব্যাপারটাকে পুরোপূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, চেপে দেওয়া হচ্ছে। যখনই কেউ প্রতিবাদ করছে তাকে ইউএপি লাগানো হচ্ছে। আজকে ত্রিপুরায় যে ঘটনাটা ঘটেছিল, সেখানকার প্রশাসন এইটাকে পুরোপূর্ণভাবে চেপে দিয়েছিলেন পুরোপুরিভাবে। আমেরিকার একটা সংস্থা যখন আমাদের পশ্চিমবাংলায়, যখন আমাদের ভারতবর্ষে যখন জব চলে, আমেরিকার একটা সংস্থা ছিলেন, সেই সংস্থা একটা বড় সংস্থা, ধর্মীয় সংস্থা, যখন তিনি আওয়াজ করলেন, তিনি প্রতিবাদ করলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার সেখানকার যে আপনার ডিআইজি লাইভে এলেন, লাইভে এসে উনি স্বীকার করলেন, উনি বললেন যে মসজিদ ক্ষতি হয়েছে, মসজিদ ক্ষতি করেছে, কিন্তু উনি প্রকাশ করলেন না, বললেন না যে মসজিদকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, পুড়ে দিয়েছে। আপনি দেখুন, জমিয়তে উলামা হিন্দের একটা দল গিয়েছিল, তারা ওখানে সমস্ত সরজমিনে তদন্ত করে তারাও প্রকাশ করলেন। এবং শুধু তাই নয়, হাইকোর্ট থেকে একটা দল গিয়েছিল, হাইকোর্ট থেকে তাদের হারেও পুরোপূর্ণ তারা তদন্ত করেছেন এবং তাদের হারেও ইউপি লাগা দিয়েছে। আফসোস এইটা আমরা আজকে কি আমাদের দেশের ইংরেজদের দেশ হয়ে গেল? ইংরেজ কি পুনরায় এসে গেল যে আমাদের যখন কেউ প্রতিবাদ করছে, প্রতিবাদ যখনই করতে যাচ্ছে তখনই তার উপরে ইউপি লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর কারণটা কি? সরকারের কাছে আমার এটা প্রশ্ন যে আপনারা যখন প্রতিবাদ করছেন তাহলে কেন ইউপি লাগিয়ে দেওয়া হবে? তো এই ইউপি যখন হবে, তখন কোনো দল, কোনো নেত্রী যখন অনুষ্ঠান করবে, যখন কোনো দল তারা যখন স্টেজ করবে, তারা যখন প্রতিবাদ করবে, এক মিনিট তারা যখন প্রতিবাদ করবে, তখন সেই মুহূর্তে যদি কোনো দলের যদি প্রতিবাদ করে, সেই দলের নেতৃত্বের হারে, সেই দলের নেতাদের হারে কি ইউপি লাগানো হবে? আমার প্রশ্ন সরকারের কাছে। সরকার যদি প্রতিবাদ করে কোনো বিষয়কে নিয়ে, কোনো দেশকে নিয়ে, কোনো রাজ্যকে নিয়ে, কোনো দেশকে নিয়ে যদি প্রতিবাদ করে, তখন কি সরকারকে কি ইউপি লাগা দেওয়া হবে? তাহলে এই ইউপি কি শুধু নাগরিকের জন্যে, আম নাগরিকের জন্য যারা প্রতিবাদ করবে তাদের জন্য কি ইউপি? এইটাই আমি সরকারের কাছে জানতে চাইছি। আর বলুন, उलमा एकराम হচ্ছে खामोश नहीं है। उलमा एकराम प्रतिबाद कर रहा है। क्यों प्रतिबाद कर रहा है? लेकिन उलमा एकराम जब भी प्रतिबाद कर रहा है, तभी उलमा एकराम को क्या बोल रहा है मालूम है? बोल रहा है जे ये आतंकवादी है, ये मौलवादी है। लेकिन उलमा एकराम ये देश को स्वाधीन किया था। दिल्ली में जाइए, गेट में देखिए, सबसे ज़्यादा उलमा एकराम शहीद हुआ था, सबसे ज़्यादा मुसलमान शहीद हुआ था। आप देखिए कंकरा क्या नाम है उसका, वो कंकराना, आप देखिए उसने इतना बड़ा अटैक किया, कितना बड़ा हम लोग का ऊपर आघात किया। जो फ्रीडम जिसने देश को स्वाधीन किया, उन लोग को क्या बताया? अभी उसका ऊपर कोई एक्शन हुआ है? क्यों कथा बोलेছে? ওনাকে কি ঢুকানো হয়েছে? আজকে যদি এখানে ওলামা একরাম কেউ বলতো, কোনো মুসলমান যদি বলতো, এতক্ষণ সে জেলে ঢুকে যেত। আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি প্রশাসনের কাছে এবং বিশ্বের মুসলমানদের কাছে প্রশ্ন করতে চাইছি, পশ্চিমবাংলা নয় সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে, জনসাধারণের কাছে আমি বোঝাতে চাইছি যে আজকে যখন কেউ প্রতিবাদ করছে, তখনই তাদের উপরে এইভাবে অ্যাটাক হচ্ছে। পলিটিক্যাল প্রেশার তো নেই আপনাদের উপর? দেখুন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দেশে, আমাদের রাজ্যে উনি যথেষ্ট
সংখ্যালঘুদের পাশে আছেন। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার আফসোস, ওনার কিছু দলের নিচু যারা নেতৃত্ব করছে, আপনি দেখুন ভাঙড়কে নিয়ে দেখুন, আপনি দেখুন হাওড়াকে নিয়ে দেখুন, আপনি দেখুন আপনি মুর্শিদাবাদকে নিয়ে দেখুন, আপনি নদিয়াকে নিয়ে দেখুন, আপনি হুগলিকে নিয়ে দেখুন, যে আজকে ফুরফুরা শরীফের আশপাশে কি পরিস্থিতি চলছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্য করছেন। আমার আফসোস এইটা যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি যেন একটু লক্ষ্য করে। আজকে এই পলিটিক্স কিছু ওনার দলের কিছু মানুষ আছে যাদের উপরে দায়িত্ব দিয়েছে, তারা গুন্ডাগিরি করছে, তারা সমাজকে নষ্ট করছে, তারা বিভিন্ন রকম পয়দা করছে। পার্টি আইএসএফ যেভাবে লড়ছে কলকাতা শহরে, উনি এবারে নির্বাচন উনি 25 সিট থেকে লড়বেন, সেটাও তো উনিও তো একটা পীরজাদা সাহেব ভাই, তাদের জন্য কি বলতে চান? দেখুন, এটা সরকারের ব্যক্তিগত ব্যাপার, সবাই একটা রাজনীতি করছে, সবাই একটা পার্ট। আইএসএফ একটা দল, টিএমসি একটা দল, বিজেপি একটা দল, কংগ্রেস একটা দল, সিপিএম একটা দল। এ সমস্ত দল আছে, যে দল ভালো কাজ করবে, যে দল সমাজের জন্য কাজে আসবে, তাকেই সমর্থন করবে, তাকেই ভালো বলবে। আজকে আমাদের যা রাজ্যে দিদি আছেন, টিএমসি আছেন, আমরা দিদিকে জিতিয়েছি। সংখ্যালঘু মুসলমান দিদিকে জিতিয়েছে, শুধু সংখ্যালঘু নয়, ফুরফুরার পীরজাদারা দিদিকে উপর সাপোর্ট করেছেন এবং আমরা এখনও করি, আমরা দিদিকে রেসপেক্ট করি। কিন্তু আফসুস, দিদি পুরোপূর্ণভাবে লক্ষ্য করেন না, এইটাই আফসুস। দিদির কাছে আবদার, উনি আমাদের অভিভাবক, আমাদের আবদার থাকতেই পারে। তো আমার দিদির কাছে প্রশ্ন, তিনি যেন ফুরফুরাকে লক্ষ্য করে। লুটপাট হচ্ছে, যে লুটপাটটা চলছে ফুরফুরায়, উনি লক্ষ্য করছেন না। আমি অনেকবার প্রতিবাদ করেছি, অনেক সোশ্যাল মিডিয়ায় এসেছি, অনেক বলেছি, কিন্তু লক্ষ্য করছেন না আফসোস দিদি। এবং ভাঙড় লক্ষ্য করছেন না, আপনার হাওড়া লক্ষ্য করছেন। আপনি দেখুন সমাজে কি পরিস্থিতি চলছে, গাড়িগুলো দাম দিয়ে প্রশাসন গাড়িগুলোর উপরে কী অত্যাচার করছে, সাধারণ মানুষের উপরে কী অত্যাচার করছে, পুলিশগুলোর উপরে উনি যে পুলিশদের উপরে, প্রশাসনের উপরে যে উনি আস্থা রেখেছেন, প্রশাসনের উপরে যে ভরসা রেখেছেন, আপনি কিভাবে রাস্তায় লুটপাট চলছে আপনারা জানেন? লরিগুলোকে দাঁড় করিয়ে, বাসগুলোকে দাঁড় করিয়ে, গাড়িগুলোকে দাঁড় করিয়ে কীভাবে লুটপাট করছেন, কিন্তু কোনো আক্ষেপ করছেন না। এইটাই আমাদের আফসোস। আমার আফসোস এইটাই, দিদি খুলে বলুক, খুলে কথা বলুক, সমাজে দাঁড়িয়ে কথা বলুক, সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে তিনি দাঁড়িয়ে কথা বলুন। তারাকে রেসপেক্ট এখনও করি, दीदी कहने से करी, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट को आवाज़ तो उठानी चाहिए थी। मैं तो वो अभी कहा हूँ ये बात कि ये जो सेकुलर का लिबादा ओढ़कर फ़िरका परस्त भेड़िए जो सेकुलर जमात का नाम देती हैं, इन तक भी मैं अपना पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आप अगर सेकुलर हैं तो किसी के ऊपर भी जुल्म हो, बिलखुलूस जब माइनॉरिटी के वोट से आप हुकूमत बनाते हैं, माइनॉरिटी के वोट का आप इस्तेमाल करते हैं, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो माइनॉरिटी को लॉलीपॉप देते हैं, लेकिन जब माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म होता है तो आप खामोश क्यों रहते हैं? उस हुकूमत तक भी मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं और तमाम उन सियासी पार्टियों तक जो कि सेकुलर अपने आप को कहते हैं। मैं तो ये सवाल करूंगा कि त्रिपुरा में जो मामला हुआ है वो मुसलमान पर नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी पर हुआ है, और जब हिंदुस्तानी पर मामला हुआ है तो वो सेकुलर जमात, वो सेकुलर पार्टीज़ जो बार बार सेकुलर बनकर सेकुलर वोट लेती हैं, मुसलमानों का वोट लेती हैं और सरकार पर आती हैं, उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? त्रिपुरा में अभी हम देख पा रहे हैं कि एक सेकुलर पार्टी जो है त्रिपुरा में बहुत ज़ोर शोर से लगी हुई है, अपनी सरकार बनाने के लिए बीजेपी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है, मगर त्रिपुरा में जो मामला हुआ उसके ख़िलाफ़ उन लोग जो है कुछ भी आवाज़ नहीं उठा रहे। क्या मामला है, क्या वजह है कि कुछ मामला है, क्या अंडर द टेबल कुछ अंडरस्टैंडिंग है क्या आप चुप हैं? चुप क्यों हैं भाई? आवाज़ उठाइए, बोलिए कि मस्जिदों में किस तरह से जो है हमला करने की कोशिश की गई है, मस्जिदों को जलाने की कोशिश की गई है, मुसलमानों को मारा गया है, कत्लेआम किया गया है, कुरान की बेहरमती की गई है। इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ आप लोग उठाते हैं? क्या वजह है कि क्या आप भी अंदर अंदर हिंदुत्व हो गए हैं? क्या आप भी अंदर अंदर हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं? क्या मामला है कि आप लोग चुप हैं? हमारी आवाज़ इसी के खिलाफ उठ रही है कि आप लोगों को चुप रहने से नहीं चलेगा, आप लोगों को अपनी स्टैंड क्लियर करनी पड़ेगी और बतानी पड़ेगी जनता को कि जिस मासूम जनता, जिस सेकुलर जनता को आप बेवकूफ़ बनाकर वोट लेकर सत्ता पर आते हैं और अपनी सत्ता कायम करते हैं, उन जनता को ये जानने का पूरा हक है कि आप लोगों का स्टैंड क्या है। मैं गुजारिश करता हूँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, क्योंकि अब तो हमारी उम्मीद और इन सरकारों से नहीं रही, इन पार्टियों से नहीं रही, इन पार्टियों पे हम पे और भरोसा नहीं रहा हमें। मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कम से कम उनसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूं, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी हो जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, मगर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई त्रिपुरा के खिलाफ।
क्या वजह है कि आवाज़ नहीं उठाई? हमारा डिमांड ये है कि जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, जो वीएचपी के लोग हैं, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें पकड़ा जाए और उनके खिलाफ जो है, बल्कि उनके खिलाफ यूएपीए लगाया जाए, उनके खिलाफ एनआईए लगाया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनको बल्कि टेररिज्म वाला जितना एक्ट है उनके ऊपर लगाकर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। नाम लीजिए, हम सेकुलर ऑर्गेनाइजेशंस ये एहतजाज बार बार कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है। हम लोग सेकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि हम सोशल काम करते हैं, लोगों की भलाई का काम करते हैं और दूसरी तरफ जब हक की आवाज़ उठाने की बात आती है तो हम हक की आवाज़ उठाते हैं। जुल्म के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात आती है तो जुल्म के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम इसी तरह रास्ते पे आते चले जाएंगे, चाहे हमारी तादाद छोटी ही क्यों ना हो। मगर आज छोटी है, कल बढ़ जाएगी। वो कहा गया है ना कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज देखिए हमारे साथ कई सौ लोग यहाँ मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला कल हज़ारों की तादाद में लोग होंगे और परसों लाखों की तादाद में लोग होंगे। हमारी कोशिश जारी रहेगी। कि हम सभी को पता है यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है त्रिपुरा में, जिस तरीके से मस्जिदों में कुरान शरीफ को जलाया गया, मस्जिद को तोड़ा गया, लोगों पर जुल्म किया गया, तो ये कोई नई घटना नहीं है। ऐसे 2014 के बाद बहुत जगह ऐसा हुआ है। तो उसी प्रोटेस्ट में हम लोग शामिल होने के लिए आए। और मेरा क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप लोगों का प्रेशर है? नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से प्रेशर नहीं है। और जब हक की बात आती है तब ना कोई पॉलिटिक्स काम आती है, ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर काम आती है। क्या बोलना चाहिए? जी, मैं यही कह रहा था कि देखिए, ये जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन किए हैं ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना ही हम लोग किसी देश के खिलाफ, ना ही किसी मज़हब के खिलाफ। हम लोग उन लोगों के खिलाफ है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ। हम लोग संविधान के साथ हैं। अभी भारत में 2 सेकुलरिज्म है, एक सेकुलरिज्म जो मोदी सरकार चलाती है और एक सेकुलरिज्म जो भारत के संविधान में है। तो हम लोग भारत के संविधान में जो सेकुलरिज्म है, जो लिखा गया है इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट, हम लोग उसको मानते हैं। हम लोग मोदी के सेकुलरिज्म को अपने जूते की नोक में रखते हैं। हम लोग सेकुलरिज्म जिसको मानते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया कि ये देश में हर मज़हब के लोग को अपने मज़हब पे चलने का पूरा हक है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हक मांगने से नहीं मिलती, छीन कर लेनी पड़ती है। क्या बोलना चाहेंगे?